যখন তৎকালেও টিকিট পাওয়া যায় না তখন লোকজন কি করে দেখুন। भाई ओ भाई ये लो सीट घेरने के लिए बैग भी यहीं से अंदर जाएगा वो अंदर घुस गया ये देखिए भाई ओ भाई लेडीज को भी ये देखिए चोट न लग जाए ये लेडीज को चोट लगी ये देखो भाई ओ भाई वाह भाई सबको चढ़ा दिया गुरु मान गए। এই হলো দেশি বুদ্ধির কামাল, জলচেচার একদম নতুন টেকনিক। कहां से आते हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। দেশি বুদ্ধির কামাল তো দেখলেন, এবার দেখুন দেশি দারুর কামাল। ভাই চেয়েছিল তার গার্লফ্রেন্ডকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রপোজ করতে, কিন্তু এ তো শুরুর আগে শেষ হয়ে গেল। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी